بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضمائر کا بیان۔ ضمیر کس کو؟ تو ضمیر اس اسم کو کہا جاتا ہے جو متکلم یا غائب یا حاضر پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہو، اس کو ضمیر کہا جاتا ہے۔ ضمیر کی کل 5 قسمیں ہیں: ضمیر مرفوع متصل، ضمیر مرفوع منفصل، ضمیر منصوب متصل، ضمیر منصوب منفصل اور ضمیر مجرور متصل۔ یہ کل 5 قسمیں ہیں اور ہر ایک ضمیر کی جو ہے 14 ہر ایک ضمیریں جو ہیں 14 ہیں، تو اس طرح کل 70 ضمیریں ہو جاتی ہیں۔ کل 70 ضمیریں ہو جاتی ہیں، تو گویا یوں کہہ لیجئے آپ کہ ضمیر جو ہیں کل 70 ہیں۔ ضمیر کل 70 ہیں۔ ان 70 کو 5 قسموں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے: 14 ضمیر مرفوع متصل کے لیے، 14 ضمیر مرفوع منفصل کے لیے، 14 ضمیر منصوب متصل کے لیے اور 14 ضمیر منصوب منفصل کے لیے اور 14 ضمیر مجرور متصل کے لیے۔ مرفوع متصل کس کو کہا جاتا ہے؟ کون سی ضمیروں کو؟ تو ضمیر مرفوع متصل ان ضمیر کو کہا جاتا ہے جو فاعل بنے اور فعل سے ملی ہوئی آئے۔ جو فاعل بنے اور فعل سے ملی ہوئی آئے ان کو ضمیر مرفوع متصل کہا جاتا ہے۔ تو یہ فعل سے ملی ہوئی آتی ہیں اور فاعل ہی بنتی ہیں یہ ضمیریں۔ اس کے علاوہ یہ ضمیریں جو ہیں کسی اور طریقے سے ان کا استعمال نہیں ہوتا ہے۔ تو ضمیر مرفوع متصل جو ہے ہمیشہ فاعل ہی بنتی ہیں اور فعل سے ملی ہوئی آتی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ضمیر مرفوع متصل کیا کیا ہے؟ تو ہم اس کو اس چارٹ کی مدد سے بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ضربہ، تو دیکھیے ضربہ کے اندر ضمیر مرفوع متصل کیا ہے؟ تو دیکھیے ضربہ کے اندر ضمیر مرفوع متصل ہوا ہے اور یہ ہوا اس سے ملی ہوئی ہے اور اس کے اندر پوشیدہ ہے۔ ضمیر مرفوع متصل ہوا ہے، ضربہ کے اندر ضمیر مرفوع متصل ہوا ہے اور یہ اس کے اندر پوشیدہ ہے۔ اور ضربہ میں الف، ضربو میں واو، ضربت میں ہیا پوشیدہ ہے۔ ضربت میں ہیا پوشیدہ ہے۔ ضربتا میں الف، ضربنا میں نون زبر نہ جو ہے یہ، ضربتا میں تا، ضربتما میں تما، ضربتم میں تم، ضربتی میں تی، ضربتما میں تما، ضربتن میں تن، ضربت میں تو اور ضربنا میں نا۔ یہ ضمیر مرفوع، ضربہ میں ہوا ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ ہے اور ضربہ میں الف، ضربو میں واو، ضربت میں ہیا پوشیدہ ہے، ضربتا میں الف، ضربنا میں نا، ضربتا میں تا، ضربتما میں تما، ضربتم میں تم، ضربتی میں تی، ضربتما میں تما، ضربتن میں تن، ضربت میں تو اور ضربنا میں نا۔ یہ 14 ضمیریں مرفوع متصل ہیں۔ یہ فعل سے ملی ہوئی آتی ہیں، یہ فعل سے کبھی بھی جدا نہیں آتی ہیں، فعل سے ملی ہوئی آتی ہیں اور فاعل ہی بنتی ہیں۔ یہ تو بات ہو گئی ضمیر مرفوع متصل کی۔ ضمیر کی دوسری قسم ہے ضمیر مرفوع منفصل۔ ضمیر مرفوع منفصل ان ضمیروں کو کہا جاتا ہے جو مبتدا یا فاعل بنے، جو مبتدا یا فاعل بنے اور اسم یا فعل سے علیحدہ آئے۔ جو مبتدا یا فاعل بنے اور اسم یا فعل سے علیحدہ آئے اس کو کہا جاتا ہے ضمیر مرفوع منفصل۔ یہ بھی 14 ہیں۔ کیا کیا ہے دیکھیے: ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن، انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انا، نحن۔ یہ 14 ضمیریں ہیں۔ فعل سے اگر فعل میں آئے تو فعل سے علیحدہ آتی ہیں۔ اسی طرح اگر اسم کے ساتھ جو اسم سے علیحدہ ہو کر مبتدا بنتی ہے اور اسم سے علیحدہ استعمال ہوتی ہیں، یا فاعل بنتی ہے اور فعل سے علیحدہ، فاعل یعنی ضمیر مرفوع منفصل جو ہے کبھی کبھار فاعل بھی ہوتی ہے لیکن فعل سے علیحدہ استعمال ہوتی ہے۔ ضمیر کی تیسری قسم ہے
ज़मीर मंसूब मुत्तसिल, ज़मीर की तीसरी किस्म है ज़मीर मंसूब मुत्तसिल। ज़मीर मंसूब मुत्तसिल उन ज़मीरों को कहा जाता है जो मफ़ूल बिही बने और फ़ेल से मिली हुई आए, जो मफ़ूल बिही बने और फ़ेल से मिली हुई आए, और ये भी जो है कुल 14 है। हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना, का, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्ना, या, ना। ये ज़मीरें जो हैं फ़ेल से मिलकर ही आती है, मफ़ूल बिही बनती है और ये फ़ेल से मिलकर ही आती है। ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए जो है मैंने अलग लिख रखा है उसको, नहीं तो अगर इसको मिलाकर अगर पढ़ा जाए तो मिसाल के तौर पे इस तरह कहा जाएगा ज़रबहू, ज़रबहुमा, ज़रबहुम, ज़रबहा, ज़रबहुमा, ज़रबहुन्ना, ज़रबका, ज़रबकुमा, ज़रबकुम, ज़रबकी, ज़रबकुमा, ज़रबकुन्ना, ज़रबनी, ज़रबना। तो इस तरह इसको मिलाकर पढ़ा जाता है। देखिए किताब में यही समझाया है मिलाकर, ज़रबनी, ज़रबना, ज़रबका, ज़रबकुमा, ज़रबकुम, ज़रबकी, ज़रबकुमा, ज़रबकुन्ना, ज़रबहू, ज़रबहुमा, ज़रबहुम, ज़रबहा, ज़रबहुमा, ज़रबहुन्ना। ये हो गई ज़मीर मंसूब। ज़मीर की चौथी किस्म है ज़मीर मंसूब मुनफसिल। ज़मीर मंसूब मुनफसिल, ज़मीर मंसूब मुनफसिल उन ज़मीरों को कहा जाता है जो मफ़ूल बिही बनती है या कोई और मंसूब बनती है और फ़ेल से या नासिब से जुदा आती है। ज़मीर मंसूब मुनफसिल उन ज़मीरों को कहा जाता है जो मफ़ूल बिही या कोई और मंसूब बनती है और फ़ेल से या नासिब से जुदा आती है। तो मफ़ूल बिही भी बन सकती है या कोई और मंसूब भी बन सकती है ये ज़मीरें, लेकिन ये फ़ेल से या फिर जो नासिब होगा उससे जुदा आएंगे। ये कौन कौन सी ज़मीरें हैं तो देख लीजिए, ये भी 14 ज़मीरें हैं। ज़मीर मंसूब मुनफसिल 14 हैं। इयाहु, इयाहुमा, इयाहुम, इयाहा, इयाहुमा, इयाहुन्ना, इयाका, इयाकुमा, इयाकुम, इयाकी, इयाकुमा, इयाकुन्ना, इयाया, इयाना। ये भी कुल 14 ज़मीरें हैं। ज़मीर की पांचवी किस्म है ज़मीर मजरूर मुत्तसिल। ज़मीर मजरूर मुत्तसिल उन ज़मीरों को कहा जाता है जो मुज़ाफ़ इलैह बने या मजरूर हो, यानी मजरूर बहरफ़ जर हो। तो ज़मीर मजरूर मुत्तसिल उन ज़मीरों को कहा जाता है जो मुज़ाफ़ इलैह बने या मजरूर बहरफ़, मजरूर भी दो ही है ना, एक मजरूर बहरफ़ जर और दूसरा मुज़ाफ़ इलैह। तो ये ज़मीर भी दो किस्म की होती है, एक तो मजरूर बहरफ़ जर होंगी तो हरफ़ जर के साथ मिलकर आएंगे तो मजरूर बहरफ़ जर, और मुज़ाफ़ होंगी तो क्या उनको सिर्फ ज़मीर मजरूर मुत्तसिल कहा जाएगा। तो ज़मीर मजरूर मुत्तसिल जो हैं तो एक ही, लेकिन उसकी दो सूरत है, एक तो मजरूर बहरफ़ जर, दूसरा मजरूर बइज़ाफ़त। ये ज़मीरें जो हैं ये ज़मीरें हरफ़ जर के साथ मिलकर आती हैं या मुज़ाफ़ इलैह ही बनती हैं। ये क्या क्या ज़मीरें हैं तो वो भी देख लीजिए। ये भी कुल 14 ज़मीरें हैं। ज़मीर मजरूर मुत्तसिल कुल 14 हैं। क्या क्या? हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना, का, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्ना, या, ना। ये कुल 14 ज़मीरें हैं। ये हरफ जर के साथ या इस्म के साथ मिलकर ही आती हैं। तो इसको भी अलहदा लिखना, अलहदा ये नहीं लिखी जाती है ज़मीरें। तो मिसाल के तौर पे इस तरह कहा जाएगा, अगर हरफ जर के साथ मिलकर आए तो कहा जाएगा लहू, लहुमा, लहुम, लहा, लहुमा, लहुन्ना, लका, लकुमा, लकुम, लकी, लकुमा, लकुन्ना, ली, लना। और अगर मुज़ाफ़िले बने तो इस तरह कहा जाएगा किताबहु, किताबहुमा, किताबहु, किताबहुमा, किताबहुम, किताबहा, किताबहुमा, किताबहुन्ना, किताबुका, किताबुकुमा, किताबुकुम, किताबुकी, किताबुकुमा, किताबुकुन्ना, किताबी, किताबुना। इस तरह
کہا جائے گا، اس کو پڑھا جائے گا۔ یہ تو تھی ضمیر مجرور متصل، اور ایک ضمیر اور آنی چاہیے قاعدے کے اعتبار سے، ضمیر مجرور منفصل، لیکن ضمیر مجرور منفصل کوئی بھی ضمیر نہیں آتی ہے، ضمیر مجرور متصل ہی آتی ہے، ضمیر مجرور منفصل نہیں آ سکتی ہے، وہ ضمیر نہیں آتی ہے۔ تو یہ کل 5 قسمیں ہو گئی ضمیر کی: ضمیر مرفوع متصل، ضمیر مرفوع منفصل، ضمیر مجرور متصل، ضمیر مجرور منفصل، 5 قسمیں ہو گئی ضمیر کی: ضمیر مرفوع متصل، ضمیر مرفوع منفصل، ضمیر منصوب متصل، ضمیر منصوب منفصل، اور ضمیر مجرور متصل۔